Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Indri Fazri Ramadhani dengan FPM 6174200 dan mata kuliah Halal and Green Logistik dengan tema yang berbeda yaitu Green Transportasi, dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Langsung aja nih teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perusahaan apa sih. Nah, sebelum membahas tersebut, aku akan bahas dulu green transportasi itu apa, pengertiannya apa. Jadi green transportasi ini adalah transportasi hijau atau bisa juga disebut dalam bahasa Inggrisnya green transport. Nah, dia ini merupakan perangkat transportasi yang berwawasan lingkungan, merupakan pendekatan yang digunakan untuk menciptakan transportasi yang sedikit atau tidak menghasilkan gas rumah kaca. Nah, lanjut aja. Jadi, saya akan bahas tentang green transportasi Indonesia atau disingkat Green Trans. Jadi, perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan pelayanan sewa ataupun jasa transportasi darat dengan penggunaan armada yang seluruhnya telah menggunakan bahan bakar gas jenis CNG atau compressed natural gas ataupun LNG, liquid natural gas. Jadi, Green Trans ini didirikan pada tahun 2015, yaitu tepat pada tanggal 14 September. Nah, jadi implementasinya itu seperti apa sih? Nah, jadi si perusahaan Green Transportasi ini merupakan kolaborasi antara PT Raja Rapa Samudra dengan perusahaan logistik PT Indayana Permata. Armada transportasi yang digunakan oleh si Green Trans ini seluruhnya telah menggunakan bahan bakar gas jenis CNG atau compressed natural gas, dan CNG ini merupakan pilihan bahan bakar kendaraan GT Trans. Selain karena gas alam yang memiliki hasil pembakarannya lebih bersih, jadi angka oktan yang lebih tinggi dan emisi CO2 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan BBM. Terus Green Trans ini memiliki penawaran kepada kliennya, jadi dia menawarkan kepada kliennya untuk menggunakan armada berbahan bakar CNG ini tadi, yang selain akan memberikan citra positif sebagai perusahaan yang memperhatikan pengurangan emisi buang pada setiap aktivitas usahanya, dia ini juga akan memberikan efisiensi pada biaya operasional dikarenakan harga bahan bakar si CNG ini lebih ekonomis dan stabil daripada bahan bakar minyak. Jadi ini membantu perusahaan-perusahaan juga ya. Dia ini lebih stabil untuk meramalkan ke depannya pengeluaran perusahaan itu berapa, dan harganya itu juga lebih ekonomis dan membantu perusahaan untuk lebih hemat dalam keuangan kayak gitu. Terus aku ada video tentang Transportation. Transportation refers to systems which are designed to move people and goods. It provides people with access to what they value and need to live their lives, build economies, and interact with the environment. Transportation is the backbone of a global network that trades over 18 trillion worth of goods and moves the world's population over 81 trillion kilometers every year. The system also impacts the climate. As of 2015, transportation accounted for 23% of the world's greenhouse gas emissions. One way to understand this complex system is by breaking it down into three different components: mode, fuel type, and technology. Modes of transportation allow people and goods to move across air, land, and sea. People often move by human power, cars, and planes, while goods are transported by truck, rail, or ship. Fuel is the crucial element that propels the transportation system. The primary fuel types are derived from human power, renewable fuels, and fossil fuels. Different fuels and how they are consumed have distinct impacts on the climate and our air quality. When petroleum products are burned in vehicle engines, they release energy, but they also release greenhouse gases and other pollutants. Currently, 95% of transportation is fueled by petroleum. However, other fuels like electricity and biofuels are becoming increasingly prevalent as we adopt new technologies. Technology refers to what the vehicle uses to move, like an internal combustion engine in a gas car or an electric motor in an electric vehicle. Technologies vary greatly in efficiency. Efficiency determines how much of the fuel is actually used to propel a vehicle versus energy lost in the process. For instance, an average gasoline-fueled car is 25% efficient, meaning that 75% of the fuel used does not go into propelling the vehicle, but instead is lost as heat or other energy expenditures. When analyzing transportation options, it's important to consider what's possible with different combinations of modes, fuels, and technologies. One way to think about the climate impact of transportation is to calculate the amount of emissions per person or goods being transported. There is great potential for reducing our environmental impact by changing the mode of transport we use, or when possible, by choosing options that require little to no transportation at all, like eating local food or telecommuting. Since transportation is such an important factor of global carbon emissions,
governments and companies around the world are increasingly looking to innovate. On the rise at the moment are biofuels, electric vehicles, mass transportation, and even new types of freight ships. Different types of infrastructure, such as roads, railways, airports, and fueling stations, are essential to supporting transportation systems. Ensuring that these systems are also safe, clean, affordable, comfortable, efficient, and reliable is also critical in determining how they take shape in different parts of the world. That's transportation. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya itu adalah green transportasi ini benar-benar mempengaruhi lingkungan kita, benar-benar mempengaruhi bagaimana udara yang kita hirup, dan kalau misalnya perusahaan benar-benar mengimplementasikan ini, maka polusi udara yang kita hirup itu akan semakin bagus dan akan semakin mampu mempengaruhi udara yang kita hirup kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya ada pertanyaan dan mungkin ada yang salah dari penyampaian saya, bisa sekali komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.